Bonjour, chers élèves. Maintenant, aujourd'hui, bien dans ce vidéo, on va continuer à donner la correction que j'ai expliquée avant de l'exercice concernant l'exemple 3, qui parle ou bien qui traite un bon exercice ou bien un bon exemple. C'est l'exemple 3 qui traite la translation. D'accord? Donc voilà, j'ai déjà expliqué avant la correction. Maintenant, voilà la réponse. Il faut noter dans vos cahiers. Bien. Voilà la correction. Déjà, voilà le schéma. Déjà expliqué, voilà, prenez ça. Donc, il reste la première et la deuxième question. Bien, voilà la première question, la réponse. Voilà la réponse de la première question écrite. D'accord, qu'il faut noter dans vos cahiers. Comment on démontre, comment on répond à la première question. C'est-à-dire construire les points. L'image de D par la translation T et montrer que T AO de E égale à C. Donc voilà la réponse, il est déjà expliqué. Maintenant voilà, il est écrit ici. Il reste à donner la réponse de la deuxième question. OC, voilà la réponse de la deuxième question. Et voilà la réponse de la deuxième question, c'est-à-dire comment on montre que la droite AE est parallèle à OC. Comme vous voyez ici, on a T AO de E égale à C. C'est-à-dire, on a c'est l'image de E par la translation T de vecteur AO. Ça veut dire que EC égale à AO par définition de translation. يعني حسب التعريف طبقنا غير التعريف ديال الترانسلاسيون. C'est bien. Puisque déjà on a EC égale à E, on كنعرفوا d'après calcul vectoriel et les corps précédents et les informations précédentes. Mais quand on a deux vecteurs égaux, les points sont différents de 2. Le parallélogramme constitué par 6 points, le quadrilatère constitué par 6 points qui est comme parallélogramme. D'accord? Il y a E C كتساوي AE, automatiquement كيكون عندنا الرباعي متوازي الأضلاع. Voilà. إذن on peut déduire que ECO OA est un parallélogramme. D'accord? Il y a EC égale AO. Ou il y a EC OA comme j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, bien avant, dans l'explication. Et donc, puisque ECOA est un parallélogramme, alors on peut déduire que AE égale parallèle à OC. On peut déduire que la droite AE parallèle à OC. Ça, c'est déjà expliqué dans précédemment. D'accord? L'explication. راني شرحت لكم علاش AE إذا كان عندنا parallélogramme يعني علاش AE parallèle à OC إلى آخره. دونك راني شرحت هذا الشيء avant فاش كنت يلاه تنخرج معكم ليكزيرسيس. دونك دابا جوست عطيتكم لا ريبونس اللي كنت كنشرح قبيله، عطيته لكم مكتوب منظم باش يمكن لكم تنقلوه في بارتي ديكزيرسيس. تكتبوا ليكزيرسيس ولا ليكزومبل ديالكم 3 وتنقلوا تحت منه هاد لا كوريكسيون، سوا د لا كيسيون 1 سوا د لا كيسيون 2 سوا د لا كيسيون 2. داكور؟ فوالا، اذا غير باش نقولوا لا ريبونس باش تقدروا تستوعبوه. اما انا راني هادشي دابا اللي مكتوب راني ديجا شرحته قبيلات اللي كنت كنخرج معكم ليكزيرسيس. فوالا. Donc, on est maintenant à la page T11. Donc, nous avons fini la page T11. Maintenant, on va continuer à traiter le cours. C'est-à-dire, on passe à la page 12. On passe à la page 12. Quelques remarques concernant la symétrie axiale. Quelques remarques et propriétés concernant la symétrie axiale. Donc, voilà la suite du cours. Donc, maintenant, remarque.
remarque 1. Donc la première remarque, voilà, on a SI de I égale à I. D'accord? Donc l'image d'un point I par la symétrie centrale de centre I égale à I. égale I lui-même. يعني أن الصورة ديال واحد البوان I بسيمتري سنترال لي سونتر ديالو I كتكون هي I. متفقين؟ On dit que في هذه الحالة le point I est un point invariant par la symétrie centrale SI. Voilà, donc le centre de la symétrie centrale c'est un point invariant. يعني l'image ديالو il lui-même. Deuxième remarque, on a aussi, ou bien on a donc aussi SI de M égale M'. Là, quand on a SI de M égale M', on peut déduire, ou bien équivaut à SI de M' égale à M. يعني إذا كان SI de M égale M', فإيكيفو SI de M' égale à M. يعني إذا كانت M' هي l'image de M par la symétrie centrale SI, حتى M كتكون هي l'image de M' par même symétrie centrale. C'est bon? Voilà. وهذه راه باينه سهله لان الا خدينا الديفينيسيون ديال هذه اش كيعطينا بان اي ياك هي الميليو ديال من ديال كاين سيغمون الميليو دو سيغمون ام بريم. فوالا. وحتى هذه كتعطينا وكنعرفوا بان لو سيغما ام بريم راه هي لو سيغما ام بريم ام بحال متفقين بحال. دونك حتى هذه كتعطينا اي لو ميليو دو سيغمون ام بريم. متفقين؟ وبالتالي الا كان عندنا هذه فاوتوماتيكمون كتكون عندنا هذه والعكس صحيح. يعني كاين ليكيفالونس. سي بون. فوالا. لا troisième remarque, on a pour tout point n de la droite D, يعني إلا كان عندنا شي point n appartient à la droite D, شنو غتكون l'image ديالها؟ Donc on passe à la troisième remarque. Qu'est-ce qu'il dit? On a pour tout point n de la droite D, يعني إلا كانت عندنا شي بوان كنسمي لا droite D، عندنا واحد لا droite D ولا هو مثلا، وعندنا واحد البوان n كنسمي ليه. متفقين؟ هذا هو لا droite D. Alors on peut déduire que SD de n, égale à n. C'est-à-dire l'image de chaque point par la symétrie axiale d'axe D égale n lui-même. D'accord? يعني l'image ديال اي بوان كنسمي السيمتري l'axe ديال السيمتري اكسيال كتكون هي نفسها. متفقين؟ اي بوان خدينا ان خدينا اس حتى ليماج اس دي خدينا مثلا شي بوان مثلا نقدروا ناخذوا هنايا بوان او. داكور؟ دونك بما ان حتى هي كنسمي لا دغوات دي يمكننا نستنتجوا على ان اس دي on peut déduire que SD voilà de E حتى هي égale à E. علاش؟ car E appartient à D. لأن E appartient à D. car E appartient à D. La droite ici. يعني la symétrie axiale. Voilà. donc هادو دي propriétés كيمكننا نستنتجوهم. donc حنا دابا في باج T12 صفحة T12 T12. on peut dire ou bien on dit que tous les points de la droite D sont invariants par la symétrie axiale SD. Voilà. علاش tous les points ديال D sont invariants par la symétrie axiale SD لأن l'image ديالهم هي الويمين هي نفسها. On a aussi SD de M égale M' équivalent que SD de M' égale à M. On peut déduire ça. voilà. علاش؟ لأن إلا كانت عندنا هذه أوتوماتيكمون إيكيفالون هذه. علاش؟ بوركوا؟ لأن هذه شنو كتعطينا؟ هذه كتعطينا بأن دي لا دغوات دي هو لا ميدياتريس الواسط. لا ميدياتريس دو سيغما M بريم. داكور؟ هادشي اللي كتعطينا هذه. ولا ميم شوز هذه. حتى هذه كتعطينا نفس الشيء. كتعطينا بأن إلا كانت دي
la symétrie de MM', فالدي غيكون la symétrie de sigma M', لأن السيجما MM، لأن السيجما M'، car لأن السيجما M'، راها هي سيجما M'، pardon، لأن السيجما لو سيجما M'، راها هي لو سيجما M'. سي بون فوالا. وحنا عندنا كيكون عندنا لو سيغمون ديالنا MM'، هي هادي MM'، وعندنا دي لا دغوات لا ميدياتريس كي باس باغ لو ميليو ديال هاد لو سيغمون، هذا هو لا دغوات دي. دونك في هاد الحاله يمكننا نستنتجو بان فوالا يمكننا نستنتجو ان اس دي دو ام ايكال M'، داكور. ويمكننا نستنتجو ايضا ان اس دي بيان سور دي لا دغوات ماشي النقطه، اس دي دو M' حتى هي ايكال ام بحال. اذا الا كان عندنا هذه غتكون عندنا هذه، il y a l'équivalence, voilà. Maintenant voilà, car D est la médiatrice de MM'. On passe à la quatrième remarque. À deux des propriétés qu'il faut savoir. Soit une transformation de plan P, quatrième remarque. If est une transformation de plan P, كنقصدوا بها هي اما symétrie axiale ولا symétrie centrale ولا translation. لان اللي حنا شفنا ثلاثه ديال لي ترانسفورماسيون هما symétrie axiale symétrie centrale و translation. متفقين؟ اذا ملي نقول if une transformation de plan يقدر يكون واحد من هاد صافي. دونك هاد لي بروبريتي اللي جايين اللي غنطبقهم على if يبقاو صالحين لهاد لي ترانسفورماسيون اللي سبقنا تكلمنا عليهم صافي. اذا اللي حنا شفنا 3 ترانسفورماسيون ولكن باقي واحد، كاين 4 صافي. نشوفوا هاد الدرس 4 ترانسفورماسيون. Donc maintenant il y a des propriétés, on passe à des propriétés de cours ديال les transformations. نحاول نشرحهم معكم en bref. Voilà, donc soit f une figure de plan, toutes les images des points de f par la translation, toutes les images des points de f par la transformation f forment un ensemble appelé image de f par la transformation f. On le note f de f. Toutes les images des points de f une figure de plan. Toutes les images des points de f par la transformation f est appelée l'image de f par la transformation f. On le note f de f. Et donc, غادي نحاولوا نشوفوا les propriétés nécessaires et des propriétés importantes concernant les transformations اللي سبقنا درسنا. Voilà, donc les propriétés, غنشوفوا les propriétés اللي كاينين عند symétrie centrale و symétrie axiale. en bref يلا نحاول نشرحهم معكم. راه كاينين نعطيكم هاد les propriétés. Voilà les propriétés. On passe maintenant à des propriétés. Voilà, كاين des propriétés. Bien, voilà. Bien. Donc d'abord, نمشيو les propriétés ديال symétrie centrale راه كاين هنا. propriété ديال symétrie centrale. donc هنا كاين راه كاين symétrie centrale هنايا symétrie centrale. Bien, donc symétrie, il y a une symétrie centrale. Il y a une centrale.
D'accord. Donc هنا راه كاين symétrie centrale. هادو les propriétés ديال symétrie centrale. Ça va. Voilà. Donc نبداو ب symétrie centrale. Symétrie centrale propriété 1. Qu'est-ce qu'il dit? L'image d'une droite par la symétrie centrale SI l'image d'une droite delta par la symétrie centrale SI est une droite delta prime parallèle à delta. يعني l'image ديال واحد لا droite la symétrie centrale SI كيكون هو واحد لا droite delta prime parallèle delta. داكور. احنا عرفنا هاد لا بروبريتي مهمه. الا بغينا ليماج واحد لا droite واحد لا symétrie centrale SI كيكون هو كنعرفوا بان هو لا droite delta prime. كي داير الدلتا بريم؟ الدلتا بريم كيكون parallèle à delta. متفقين؟ ولكن على حساب دوكا على حساب داك اي ديالنا لو سونتر ديال السيميتري سونترال الا كان اي ابارتير لداك دلتا اللي بغينا نحسبوا ليماج ديالو. داكور. حنا دابا الهدف ديالنا من هذه الفقره هذه الهدف ديالنا هو الا كان عندنا واحد لا دغواط دلتا ياك واحد لا دغواط دلتا وبغينا نحسبوا اس اي ليماج ديال هاد الدغواط دلتا لان هادو ايتون فورم ولا ايتون فيغور بغينا نحسبوا ليماج ديال هاد لا دغواط دلتا باس اي. متفقين؟ دونك خصنا نشوفوا اول حاجه هاد البوان اي واش ابارتيان ا دلتا فوالا ولا اي نابارتيان با ا دلتا. خصنا نشوفوا دوكا. متفقين؟ خصنا ندرسوا هاد جوج حالات. اذا قبل ما نحسبوا هاد اس اي دو دلتا خصنا نشوفوا هاد الحاله الاولى والحاله الثانيه واش اي ابارتيان دلتا ولا اي نابارتيان با دلتا. متفقين؟ اذا لاحظوا هنا سي اي appartient à delta alors SI de delta égale delta. يعني إلا كانت لو سونتر ديال السيميتري سونترال داك لو بوان اي كنتمي لدغوات دلتا فليماج ديال دلتا باس اي هي نفسها هي دلتا لان عندنا الا كان اي ابارتيان دلتا. ولكن الا كان اي نابارتيان با ا دلتا فاس اي دو دلتا كيكون هو دلتا بريم كيكون واحد لدغوات دلتا بريم. كي دايره دلتا بريم بالنسبه لدلتا دلتا افيك دلتا بريم باراليل دلتا وباراليل ستريكتومون يعني دلتا بريم ما كيساويش دلتا. متفقين؟ فوالا. والطريقه كيفاش كنديروا باش نعرفوا حنا فين جا دلتا بريم يكفي اننا نرسموا دلتا غوات دلتا كما كتشوفوا بحال هذا وهذا ونرسموا ونختاروا واحد دو بوين كنسميو بحال ا و بي كما كتشوفوا ا و بي ها هما بارتي غوات دلتا puis on cherche leur image par SI. يعني l'image نحسبوا SI de A SI de A ونحسبوا SI de B. يعني نحسبوا l'image SI de A نحسبوها فوالا غنلقاو هي واحد البوان ابخي. متفقين؟ ونحسبوا SI de B ونلقاو هي واحد البوان بي بخي. متفقين؟ اذا ودلتا بريم غيكون هو شكون هو دلتا بريم ديالنا؟ دلتا بريم ديالنا لا دغوات دلتا بريم ديالنا اللي باغي نبحثوا عليه غيكون هو لا دغوات ا بريم بي بريم. فوالا. متفقين؟ هذا هو دلتا بريم. داكور. بطبيعه الحال افيك اس اي دو دلتا هو دلتا بريم. فوالا. الدلتا بريم غيكون هو داك البوان ا بريم بي بريم ليماج دو ا و بي اللي ابارتيان ا دلتا. متفقين؟ فوالا. اذا ها انتم كما كتشوفوا فوالا دلتا بريم ها هو جا هنا. داكور. هذا هو دلتا بريم هنا وهنا دلتا. فوالا. وهنا جا دلتا بريم. بون مزيان. اذا احنا عرفنا ليماج دون دغوات باغ لا سيميتري سونترال دو سونتر اي بون بيان. اذا فوالا افيك جو بو باش يبان لكم اكثر غنحاول نصور لكم هذا الشيء اللي قلت لكم اكثر لاباج كلها باش يجيكم واضح هذا الشيء. بيان فوالا. دونك كما كتشوفوا هادشي اللي قلت لكم ها هو كاين هنا. فوالا. كفي اننا ناخذ دو بوين ابارتيال دلتا ديالنا راه دابا دلتا ديالنا في الحقيقه راه هو هذا صافي ودلتا بريم ديالنا كنلقاوه هو هذا. هادي فلوكا ديال اي نابارتيان با دلتا فلوكا ديال اي. احنا دابا كنهضروا على فهاد لوكا هادي. متفقين؟ اذا
الا كان دلتا هو لا دغوات ا بي، الا كان دلتا ديالنا، اذا دابا دلتا ديالنا في لو سكيما راه هو لا دغوات ا بي. متفقين هنايا؟ هو لا دغوات ا بي، دلتا راه هو لا دغوات ا بي. مزيان. دونك كناخدو دو بوان ا اي بي ابارتيغ دلتا، فوالا ولا دلتا، وهنا كنلقاو هذا هو دلتا بريم، l'image de delta par ici. Maintenant, de la symétrie axiale, on passe à la symétrie axiale. Donc, la symétrie axiale, propriété 2. On voit l'image. Quelle est l'image? C'est quoi l'image d'une droite par la symétrie axiale d'axe D? D'accord? L'image d'une droite delta par la symétrie axiale SD est une droite delta prime, telle que, voilà, احنا عرفنا واحد الحاجة très importante. شنو هي أن الصورة ديال une droite par la symétrie axiale هي une droite دلتا بريم. يعني إلا خدينا droite دلتا وبغينا ليماج ديالو بإس دلتا بإس دي، إلا كان عندنا une droite، دابا إلا كان عندنا une droite دلتا ياك، وبغينا نحسبو إس دي، فوالا دو دلتا، يعني ليماج دو لا دغوات دلتا باغ لا سيميتري اكسيال اس دي. شنو غنلقاوه يساوي دلتا بريم، يساوي واحد لا دغوات دلتا بريم. هذه قاعده خصكم تكونوا حافظها دابخي البروبريتي 2، دابخي هاد لا بروبريتي هادي صافي مزيان. اذا بقى لنا المشكل غير في هاد دلتا بريم، شكون هو، كيفاش داير بالنسبه لدلتا، كيفاش داير بالنسبه لدي. متفقين؟ اذا لاحظوا غنشوفوا كيفاش داير، شكون هو دلتا بريم. اذا لاحظوا على حساب لي كا، سولون لي كا سي دلتا اي باراليل دي، يعني الا كان داك لا دغوات اللي بغينا نبحثوا على ليماج ديالو بإس دي، الا كان داك دلتا باراليل دي الاكس ديال لا سيميتري، الا كان دلتا باراليل على لاكس دو سيميتري اللي هو لا دغوات دي، الوغ دلتا بريم اي باراليل دي. اذا حتى دلتا بريم كنلقاوه باراليل دي، مزيان، هادي سي تري امبورطون، كنلقاو تا هو باراليل دي، وهو اللي كتشوفوا هنا في هاد الحاله هنا. متفقين؟ اذا لاحظوا ها هو لا دغوات دي في الوسط، وهذا هو دلتا، فوالا هذا هو دلتا، هو هاد الضغوات هذا اللي فوق من دلتا، ودلتا بريم اللي حداه، داكور، ودلتا بريم هو هذا اللي حصلنا عليه باغاليل ادي. علاش؟ لان الا كان دلتا باغاليل ادي، كيفاش كنديرو نحسبوا ليماج ديالو باغ اس دي؟ كناخذوا دو بوين ا اي بي ابارتيان دلتا ياك، وكنكالكوليو هاو، لاحظوا هنا، يعني كناخذوا دو بوين ا اي بي ابارتيان دي ابارتيان دي ا دلتا، وكنحسبوا اس دي دو ا اللي هي ا بريم، و اس دي دو بي اللي هي بي بريم، وفي هذه الحاله اس دي ديال لا دغوات ا بي كيكون هو ا بريم بي بريم، داكور، وبالتالي هذاك لا دغوات ا بريم بي بريم راه هو دلتا بريم، سي بون، يعني هذا هاد لا دغوات هذا راه هو دلتا بريم، فوالا اللي هو اللي غيساوي اللي كيساوي لا دغوات ا بريم بي بريم. بون مزيان، هذه لا ميثود اللي كنديرو، فوالا. إلا كان دابا هذه الحالة الأولى، دابا حنا اون تريتي البروميير كا سي دلتا اي باراليل ا دي، وها لو شيما ديالها هي هذه الحالة الأولى، ها لو شيما ديالها مزيان. Maintenant on passe à la deuxième cas. La deuxième cas, si maintenant on passe à si delta, voilà, coupe D كيقطع دي، إلا كان دلتا كيقطع دي on a un point I. on a un point I. لاحظوا دلتا ها هو كما كتشوفوه دابا، راه هو هذا، راه هو هذا هو دلتا، ها هو كيقطع في البوان اي، ها اي عندكم فين درتوه هنايا، صافي ها هي تبان لكم، هذاك هو دلتا. اذا لاحظوا الكوب لا دغوات دي في النقطه اي، راه دلتا ديالنا اللي تنهضروا عليه دابا راه هو لا دغوات ابي، صافي. دونك حنا في الحاله الثانيه، الحاله الثانيه ها لو شيما ديالها، الحالة الثانية ها لو شيما ديالها هو هذا. دونك كيفاش كومون شيرش ليماج دو لا دغوات دلتا باغ اس دي؟ il suffit de chercher l'image de point A et de point B. on calcule اس دي دو A égale A prime، فوالا كما كتشوفوا ها هي. on calcule اس دي دو B اللي هي البوان B prime، وفي هذه الحالة كيكون عندنا اس دي ديال لا دغوات A B كيساوي ا بريم بي بريم، ها هي ا بريم بي بريم، صافي. و ا بريم بي بريم راه هو هذا الضغوات هذا وهذا، وهذا هو دلتا بريم، متفقين؟ هذا هو ليماج دو دلتا باغ اس دي في لو كا ملي كيكون باردون
دلتا بريم فيها يكون دلتا بريم راه هو هذا، حنا كنهضروا على ليماج الحاله الثانيه، هذا هو دلتا بريم، هذا هو دلتا بريم داكوغ اللي كيساوي ا بريم بي بريم، كيساوي ا بريم بي بريم. دونك هذا هو لا دغوات ا بريم بي بريم. بيان اذا فوالا من خلال الشكل راه واضح كل شيء، واضحه لا بروبريتي دو كونسيرنون لا سيميتري اكسيال. بيان نشوفوا دابا في لا ترانسلاسيون. لا ترانسلاسيون شنو كتكون ليماج دون دغوات؟ on passe à la translation. On passe à la translation. C'est-à-dire on passe à la propriété 3. Translation. C'est bon. يلا اذا نساو عليا دابا هادو، دابا نمشيو للترانسلاسيون. نمشيو للترانسلاسيون propriété 3. Qu'est-ce qu'il dit? L'image d'une droite delta par la translation de vecteur U est une droite delta prime. Est une droite delta prime. لاحظوا delta prime فين كاينه. C'est bon. Est une droite delta prime parallèle à delta. Ah, très important. زوينه هذه. Donc la propriété 3, c'est bon. Donc la propriété 3 دابا هذا نساو عليه هادو. D'accord? نتريتيو دابا propriété 3. صافي؟ donc احنا عرفنا d'après propriété 3 بان l'image d'une droite delta par une translation T du vecteur U هو une droite delta prime. وكيفاش كتكون هاد دلتا بريم بالنسبه لدلتا؟ باراليل دلتا، وهذه زوينه مزيان. اذا الا كان عندنا كما تتشوفوا اون دغوات دلتا، ها انتم كتشوفوها وكاين هنا ها هو دغوات دلتا، بغينا ليماج ديالو باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور U، شنو كنلقاو هو هاد لا دغوات هذا دلتا بريم باراليل لدلتا، ها دلتا بريم باراليل. داكوغ. اذا غتقولوا لي مسيو كومون تروف هاد دلتا بريم؟ الا كان عندنا دلتا فوالا كما كتشوفوا كوم فو فويي ايسي عندكم دلتا، كناخذوا دو بوان ام اي ان، كناخذوا دو بوان ام اي ان، انتما كتشوفوا ها البوان ام و ان ينتميو لدلتا، وكنبحثوا على ليماج ديالهم باغ تي او، كنبحثوا على ليماج ديالهم باغ تي او. سي بون، كنبحثوا على ليماج ديالهم باغ تي او. جو شونج لو ستيلو. اذا كناخذوا كيفاش كنكالكوليو ليماج د لا دغوات دلتا؟ كناخذوا دو بوان ام ان وكنبحثوا على ليماج ديالهم بلا ترانسلاسيون تي او. اذا لاحظوا تي او دو ام ايكال ام بريم ها هي، و تي او دو ان ايكال ام بريم ها هي. اذا تي او دو ام ان د لا دغوات ام ان هي ام بريم. داكور. اذا كناخذوا واحد البوان ام كتنتمي لدلتا، وكناخذوا واحد البوان ان كتنتمي لدلتا حتى هي، وكنبحثوا على ليماج ديالهم باغ تي او اللي هما لي بوان اللي غتشوفوا دابا هنا نديرهم بالزرق، اللي هما لي بوان ام بريم و ام بريم. داكوغ. وهاد لا دغوات اللي كيباس باغ ام بريم هو دلتا بريم. لاحظوا. دونك دون لو شيما il est clair l'image de la droite delta c'est une droite delta prime parallèle à delta par la translation T de vecteur U. C'est très bien. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris bien la propriété 1, 2 et 3 concernant une transformation F qui sera soit symétrie centrale, soit symétrie axiale, soit translation. J'espère que vous avez compris bien ces propriétés et c'est très important. Ne pas oublier ça. D'accord? C'est bon. Bien. Voilà, je vais expliquer de plus, en bref, comment chercher l'image d'une droite, soit par SE, là, une droite. D'abord, je veux chercher par la symétrie centrale de centre E. C'est bien, je veux chercher S de delta. Je connais. C'est quoi? Ça va? Bien. D'après la propriété précédente, d'après I, si I appartient à delta, في هذه الحالة كتكون سي اي ابارتيان ا دلتا. اول حاجه كنشوف لو سونتر اي واش ابارتيان دلتا. الا كان ابارتيان دلتا يمكن لي نقول هذه اش كتعطيني بان اس اي دو دلتا ايكال دلتا لويمي، كتكون هي دلتا لويمي. مزيان. دابا نشوفوا الحاله الثانيه، الا كانت اي نابارتيان با على دغوات دلتا. فوالا. دونك شنو هي اس اي
de la droite delta égale quoi? Voilà. D'après la propriété 1, nous avons vu que SE de delta égale اش؟ شنو لقينا؟ égale delta prime. égale واحد la droite delta prime. صافي؟ مزيان. كي داير هاد delta prime؟ هاد delta prime avec delta prime égale delta prime avec delta prime avec tel que delta prime c'est comme parallèle à delta ou différent à la delta. يعني متوازيين ولكن التوازي منفصلين يعني غير منطبقين يعني delta et delta prime ne sont pas confondus. C'est bon. Voilà. غادي تقولوا لي monsieur comment chercher où se trouve delta prime, comment tracer delta prime si on sait delta et on sait le point I. Je vous donne la méthode. Voilà, je vous donne la méthode. Donc par exemple, j'ai une droite delta ici. Voilà. J'ai un point I de symétrie centrale, c'est le centre de symétrie centrale. Comment je trace delta prime? Le cas de I, لاحظوا بأن I n'appartient pas à delta. Oui. Donc il suffit de trouver un point M. Voilà. Et un point N ou la A ou B. D'accord? Et chercher SE de M. تعطيني M prime. On chercher SE de N qui sera un point M prime. C'est bien. Et donc, donc que ça veut dire SE de M égale, que ça veut dire SE de M égale M prime? Ça veut dire que I est le milieu de M prime. I est le milieu de M prime. إذا فيها تكون M prime. إذا كانت I هي le milieu ديالها. إذا bien sûr غتكون تقريبا هنا نرسموا واحد لو سيغما ولا واحد لا دغوات كي باس باغ اي و ام داكور وناخذوا بحيث تكون نفس الاخر بيركار يكون عندنا وناخذوا البوان باغ اكزومبل هنا غتعطينا البوان ام هنا باغ اكزومبل مثلا هنا غتجينا ام بريم عاوتاني لا ميم شوز ما نساوش بان البوان اي هي هذه دونك ولا ميم شوز que ça veut dire SE de n égale m prime. Ça veut dire que I est le milieu de n prime. Par définition de symétrie centrale. ياك إلا كانت I هي المنتصف ديال n prime فين غتكون m prime. Bien sûr, il se fait de tracer واحد لو سيغمون ولا واحد لا دغوات وتاخذوا نفس لا ديستونس اللي كاينه من هنا كاينه هنا صافي وغتعطيكم بوان ام بريم هنا بوان ام بريم غتعطيها لكم هنا وفي هذه الحاله فوالا ملي غتعطيكم بوان il suffit de tracer la droite واحد لا دغوات qui passe par le point I ou N فوالا وتاخذوا ميم ديستونس اللي كاينه هنا وغتجيكم بوان ام بريم هنا بوان ان بريم سي بيان ايوا دلتا بريم فين غيكون دابا هو لا دغوات كي باس باغ لو بوان ام اي ان وهذا هو دلتا بريم وغيكون اوتوماتيكمون الا رسمتو بالمسطره وبالبيركار الى اخره غيكون هاد لا دغوات دلتا باغاليل دلتا بريم غادي تلقاو بان دلتا باغاليل ستريكتومون ا دلتا بريم صافي هادي هي لا ميثود سهله دونك جيسبر كو فوز افي كومبري Bien. La même chose بالنسبة la symétrie axiale. La symétrie axiale. La symétrie axiale, la même chose pour SD. Il a besoin de calculer SD d'une droite delta. شنو غتساوي؟ عرفنا بأن l'image d'une droite par la symétrie, par une transformation, par les trois transformations que nous avons vues. toujours égale une droite دلتا بريم ياك دونك ايغال واحد لا droite دلتا بريم ولكن دلتا بريم كيفاش داير سي بون دونك هنايا بالنسبه للسيمتري اكسيال على حساب سا ديبون دو دلتا اي دي كي دايرين بعضياتهم صافي واش متوازيين ولا متقاطعين سي بون فوالا نبداو بالحاله الاولى سي دلتا نبداو بالحاله الاولى سي دلتا باغاليل ا دي في هذه الحاله غتكون اوتوماتيكمون حتى دلتا بريم غتخرج لنا باغاليل ا دي دابخي لا بروبريتي 2 حسب البروبريتي الثانيه بيان وإلا كان دلتا n'est pas parallèle avec D c'est-à-dire inter D égale واحد البوان اي يعني كيتقاطعوا في واحد البوان اي في هذه الحاله حتى دلتا بريم غيكون كوب دي في البوان اي في هذه الحاله غيكون عندي حتى غيكون عندي حتى لا ميم شوز
في هذه الحالة غيكون عندي دلتا بريم أوسي كوب سيقطع كوب لا droite دي يعني لاكس اون اي دابخي بروبريتي دو. دابا كنعاودها معكم صافي الشرح راني شرحتها راه مكتوبة لكم ترجعوا ليها في الفيديو. غادي تقول لي مسيو كومون تراسي عاوتاني نفس الشيء انا وريتكم قبيلات ولكن ما فيها باس نعاودو. كومون تراسي فوالا جي باغ اكزومبل نبداو الحالة الأولى جي واحد لا droite دي ها هو عندي واحد لا droite دلتا هنايا باراليل عندي واحد لا droite دلتا باراليل دي. كيفاش نتخاسي ليماج ديالو باغ اس دي سي بيان. شنو غندير كيفاش ناخد دو بوين ا و بي هنا ا و بي ونبحث على ليماج ديال باغ اس دي ونبحث على اس دي دو ا فوالا يكون هو واحد البوين ا بريم و اس دي دو بي غتكون هي واحد البوين بي بريم صافي. وبالنسبه ليا دلتا بريم اش غيكون هو لا دغوات ا بريم بي بريم صافي هو لا دغوات ايكال هو لا دغوات ا بريم بي بريم صافي فوالا. ايوا لا ميثود كيفاش غنديرو لا سهله دونك il suffit que ça veut dire شنو كتعني هادي d'après définition ça veut dire que D est la médiatrice du segment AA prime ياك. ايوا لك لو سيغما هاد دلتا هو الميدياتريس ا بريم فيها تكون ا بريم اوتوماتيكمون ا بريم غتكون هنا غتكون ا بريم ماشي يكون عندي ميدياتريس يعني سيتادير شنو كتعني ميدياتريس كما شفتوا ها ميدياتريس سيتادير ا بريم غتكون هنا. غنحاول نرسم بشي لون اخر باش يبان شويه لا ديفيرونس ازرق. اذا هنا يكفي انني نرسم واحد لو سيغمون فوالا لو سيغمون بحيث تكون متعامده مع الدي داكور وناخذ ميم ديستونس هنا لهنا فوالا وتكون بوين ا بريم هنا بريم هنا صافي بحيث يكون عندي هنا تعامد سي بون عندي لا بيربونديكولير لي بيربونديكولير لا ميم شوز كو سا في دير هاد اس بي لا دروات دي لا دروات دي اس بي اس دي دو بي ايكال بي بريم سا في دير كو دلتا دي لا دروات دي اي لا ميدياتريس دو سيغمون بي بي بريم يعني المستقيم دي غيكون هو الوسط ديال القطعه بي بي بريم. اذا فيها تكون بي بريم اوتوماتيكمون تكون بي بريم ايسي فوالا ناخذ غتكون ميم ديستونس بيان بيربونديكولير وغتكون بوين بي بريم هنا بيان. ايوا فين غيكون لا دغوات دلتا بريم بيان سور نديرها بشي لون اخر. La droite delta prime, comment trouver la droite delta prime? Il suffit de tracer la droite qui passe par les deux points A prime et B prime. يعني delta prime غيكون هنا. Voilà, هذا هو delta prime. وغادي نلقاوه باراليل حتى هو لدي كيف ما دلتا باراليل ا دي صافي. اذا نتوما ملي ترسموا هادشي بسطاره وبكار وداك الشيء وكذا غادي يعطيكم لو شيما باين الباراليليزم et ainsi de suite d'accord. Donc j'espère que vous avez compris. La même chose c'est la même chose الا خدينا الحاله ديال ça c'est le cas où delta est parallèle à l'axe D. La même chose dans le deuxième cas si j'ai par exemple D وهذا وعندي دلتا il coupe d'accord. انا نحاول نزولو ناخذ نرسمو بشي لون مغاير اخر باغ اكزومبل لون نوار وعندي دي دلتا هو هذا صافي هذا هو دلتا il coupe دي في البوان اي. فإلا بغيت نشيرشي ليماج ديال دلتا باغ اس دي شنو خصني ندير لا ميم شوز كوم جي دي il suffit de trouver de prendre deux points A prenez une autre point B d'accord et cherchez SD de A et SD de B voilà qui seront deux points voilà و دلتا بريم غيكون هو لا دغوات دلتا بريم غيكون هو لا دغوات ا بريم
B prime. صافي وراكم عارفين كيفاش كنكالكوليو كيفاش كنتراسيو اس دي دو A كيفاش comment trouver A prime et B prime. D'accord, en utilisant la symétrie axiale. D'accord, donc comme indication, je vous donne comme indication en bleu. Donc que ça veut dire d'abord SA, ça veut dire que D est la médiatrice de A prime, إذا فيها يكون A prime, donc automatiquement A prime ديالنا غتكون A prime غتكون سورا فين غتكون يعني symétrie, donc il suffit تكون هنا voilà هنا تكون A prime voilà ناخذ الميم distance هي bien sûr وعندي perpendiculaire ici و B prime فين غتكون la même chose غتكون هنا B prime voilà و دلتا بريم فين غيكون نرسمو بشي لون اخر استعملتوش هنايا باغ اكزومبل استعمل هاد لا كولور فوالا اذا فين غيكون دلتا بريم يمر هو لا دغوات اللي كيباس باغ غنلقاوه دلتا بريم حتى هو يباس باغ اي و بي بريم الى اخره. داكور دونك هذا هو دلتا بريم لاحظوا est une droite qui coupe la droite diff le poids i. D'accord, voilà هذا هو la droite اللي غادي نلقاو دلتا بريم. Donc j'espère que vous avez compris. La même chose concernant la translation, facile à trouver. D'accord. Maintenant on passe à d'autres propriétés. Donc après une minute de repos, je vais continuer